ଚାଲିଛି କୋଉଦିକେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ବାବୁ ନିଜର ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ମୋ ଉପରେ ଅଜାଡେ କଥା କଣ କି ଭାଇ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ MBA ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଛି। ହଁ ଜାଣିଛି ହେଲେ ତୋ ମୋର ନୁହେଁ ଆଡମିସନ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ଭାଇ। ମତେ କଣ କହୁଛି ନିଜ ଜିନିଷ କେବେ ନିଜେ ଆଣିବ ଏ ତୋର ପାଟିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଡାକିବ ଅର୍ଜୁନ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରି ତମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା ଆଉ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଜମା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିନି ସତ କହୁଛି ଆଉ ଜମା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିନି ମୁଁ ଆସୁଛି ଡାର୍ଲିଂ ଯାଅ କହିଲି କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ MBA ଆଡମିସନ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଅ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ମତେ ବିଷ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ କଣ ଭାଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଣ ପାନ ହେଇଛି କରିକି ଆଣି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ତମେ କରିକି ଚାଲିଛି ଭାଉଜ କିଏ ତ ଭାଉଜ ଜ୍ୟୋତି ତ ଭାଉଜ ଆରେ ଜ୍ୟୋତି କାଲି ତ ଭାଉଜ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ଭର୍ସନ କରିନେଇଥାନ୍ତୁ କି ଅସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥାନ୍ତୁ ତୋ ପାଖରେ ତ ତୋ ବାବା ଭାଇ ବଡ଼ ଯା ତାକୁ କହିବୁ ସିଏ ତୋ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଡ଼ ଧରି ଆଉ ଦରକାର ସରିଗଲା ପରେ ସିଧା ତ ଚୁଟି ଧରିବେ ଆଉ ତମର କଣ ମୋ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ମୋ ପାଠପଢ଼ା କଣ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ ତମେ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ଘରର ଘରମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ନା ତ ତମର କାମ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଏମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବ ଭାଉଜ ତମେ କଥା କହିପାରୁଛ କାହିଁକି କହିବନି କାହିଁକି କହିବନି ଯେତେବେଳେ ତୁ ଗୋଟେ ପର ପାଇଁ ନିଜ ଭାଉଜକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବ ଜ୍ୟୋତି ତ କିଛି ଭୁଲ କହିନି ମୋର ଯେ ନିହାତି ଦରକାର ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟା ତମର ନିହାତି ଦରକାର ହଁ ଭାଉଜ କାହିଁ ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଦାନ କରିଦେବା 100 ଗୁଣରେ ଭଲ ମୁଁ ତୋର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିପାରିନି ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନା ତମ ସ୍ୱାମୀ ମହାପେଟରୁ MBA ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖି ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼େଇ MBA କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେଇ ପାଦ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବସି ଲାଗି ତମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିଲେ ତମେ ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ତମ ମହାପେଟର ଭାଇକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦବନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦେଇପାରିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର କଣ ଯାଇଛି তোমার অফিস में लेट हो তুমি যা সে বেটা কথা করে শুনি আরে যা শুন কাজ বলি থরে শুন আজ তো মু তোর এই কোনসি প্রশ্ন উত্তর দেবে বাধ্য নই মু আসুছি বাই असरा मोर समय ऑफिस में और केबे जेमिति एमिति झमेला न कर कौन हम दौछ हे तमर बाज्य प्रश्न उत्तर दबको मु बाध्य आ गोटे কথা শুনিও ଆମେ ତମ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦେଇ ପାରିବୁନି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦେଇ ପାରିବୁନି ମାଇଣ୍ଡ ओ माय गॉड तेरी बोल नहीं करो पानी टपाई पाई सागर पाखକୁ ନ ଯାଇ ତୁ ମରୁଭୂମି ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ कौन करिबि ना बहु एडमिशन आ मात्र केटा दिन रहला तू जमा व्यस्त ना तेनु बादल ଆସିଲେ ସେ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ अरे जो बादल रे आकाश नहीं सब आकाश रे
तेरे वकीलों को की तमें चिंता करो नहीं समुद्र अरे शुद्ध तो शुद्ध मूल भी नहीं कार दया पत्र को हेबा चाहे ना दया करे आपण आसी पारती बहु मुंडा बड़ा खराब है वाली मुंडा खराब हो जाईछि तम बहु को टिके भल भाव रे बुझा अरे टंका पाई किछि चिंता करनी जा जड़े बंधु को वदासी दबान अपेक्षा करूछि तबे बंधु रु परे गोरे सहिता मोहरे लगाम दिया कहू नदे कोन करबो तमे मोरे कहबो बहु तू कहा को बड़ा बाबू की बुद्धि बात छ किसी गाड़ी बता नहीं जा भीतर जा हे टका चलो रही है तो तू बुद्धि मारू कर भाई मने रणजी पट्टाई टंका रे पाठ पढ़ी मनुष्य हे गले कोड़े को छाड़ी छियो कौन हो सुन रणजी टंका रे पाठ पढ़ी मनुष्य हेले मां हिसाब रे मुझे की खुशी न हेबे ता डोडी को खुशी हेबी तो पाओ रे पाठ न पढ़ी मो टका पैसा रोजगार करे तू काहे की बहु कौन भाई को एनी दीदी खाउछु टका दे वो निहाल दरका तू बुद्धि मारू अरे बाबा सेटा तोरो तो रे सेटा मोर दुर्भाग्य सुन बहु से तू भाई का सब भाई के बोले किछि नाही আছে নাই हे मारे ना तो भाई चली वो पाठ पढ़ा बंद हे जाए ना मैं बारे प्राण सृष्टि करबी प्राण भीतर को मारिया सुधिवा लक्ष्मी को तमे हतादर करी बड़ भूल कलो समुद्री देखिल आकाश के भीतर तुमको प्रलय आह्वान दे चली गले खाली भविष्य को नहीं से तुमको संपर्क काटी दे पड़े सेटा होची मो घर को भाई अंदर करे के मुंड पड़ो से कथा को चाहे ना ठीक अच्छी समुद्री तमरी जेतेरे असमर्थ तम निजे अनुभव कर रणदीप पट्टनायक को स्मरण कर साहाଯ୍य करी आसुची समुद्री नमस्कार ये गाड़ी की गाड़ी थी वहां थोड़ी थी ठीक है सो वाला को बड़ा पावे थी ये सो वाले बड़ा नहीं करे और सब कुछ खाती मेरी बड़े बड़ा तमे लेकिन आप अपने क्या करेंगे तो बड़े सीखो भाई सारा जीवन हुआ कि नीता हो बात सोई करूंगी तो तुम्हें मुझे पीछे कुछ करो ना पीछे जाने करो तभी करूंगी देखते जाओ तभी तुम अपना बोल को बड़ी सो बड़ी बापाई तुम हेलो के भी जीनी करो और नीचे भी जाओ नहीं सर असेमिति किछि न आपण को धियो किए मो धियो किए हां सर हां ठीक है सर हां सब काम ठीक भाबे मु करि देबी हो रहउती सर नमस्कार सर